First hit, local Indoro. Starting line, number 22, Kaping Kahiting. 213, Virok on board. 215, Medyo Tolentino. Tony Cueco, number 30, Ayas. And no shot by Tuti Cueco. Ayan na, followed by Virok on board. Medyo Tolentino. Kaping Kahiting, Ayas. Wow. Back to back mga go. 10 laps. Bakbakanay mga go. Wow. Tuwara na mga go. Wow. Alright. Tuti Cueco. Wow. Tuwara ka na. Edith ikatulo ha. Ating Kahiting ikaupat. Ayas de los Reyes. Wala ka Tuti Cueco. Bakbakanay. Walay pasayay. Hello. Japon ha. Pero conbol ikatuloy si Tolentino baby nandiyan ang malita na box rental mga gawa. Alaka na Tuti Cueco na si Grok. Wow. Wow Idyo makaharap na ka DJ. Tuwara Tuti Cueco. Tolentino. Wow. Tolentino. Wow. Ting Bainting, Ayas de los Reyes. Tuti Cueco Japon. Pero con board. AJ Tolentino. Ting Bainting, Ayas de los Reyes. Wow. Tuti Cueco Japon mga gawa. Tuti Cueco di na magpawat mga gawa. Follow by Pero con board. AJ Tolentino. First hit ni sa local Indoro diri sa barangay. Barangay deh. Tara. Wow. Wow, AJ Tolentino. Wow. Tara, first hit ni mga gawa. Uy, Tuti Cueco na guna. Followed by Virok Record. Followed by AJ Tolentino. Followed by Virok on board. AJ Tolentino yan. Wow, Kaping Kahiting. Wara Tuti Cueco ko, lain na kayo daw. Followed by Virok on board. Followed by AJ Tolentino. Followed by Kaping Kahiting. Wow. Dara, Tuti Cueco. Kaping Kahiting. Nag-promo lang unit si Virok on board mga gawa. Nasa second spot si AJ Tolentino. Nag-promo lang unit si Virok on board. Wala ka. Dara, Tuti Cueco na nag-unaga. White flag na pa dyan. Wow. Uy. Wara, AJ Tolentino ikadua. Wow. Kahiting ikatulo. Ikaupat. Wow, Ayas.